बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, नहज बलागा में जो कलमात क़सार हैं, मौला के छोटे छोटे जुमले हैं, वो आज मौला का कौल नंबर जो है 48 है, जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि गौर करेंगे आप कि मौला फरमाते हैं कि अज़्ज़फ़रु बिल हज़्म वल हज़्म बिइजालतिर राय वर्रायो बितहसीनिल असरार। और कीजिएगा कि मौला फरमाते हैं कि अज़्ज़फ़रु बिल हज़्म, कामयाबी हज़्म के जरिए। हज़्म किसे कहते हैं? हज़्म कहते हैं दूर अंदेशी। दूर अंदेशी ज़रूरी है, कामयाबी अगर हासिल करना है दूर अंदेशी होनी चाहिए। और फिर मौला फरमाते हैं कि वल हज़्म बिइजालतिर राय, और हज़्म और दूर अंदेशी कैसे हासिल होगी? फिक्र और तदब्बुर पैदा करने के जरिए। बिइजालतिर राय यानी अपना नज़रिया जो है, इजाला यानी जाहिर करना और उसको पेश करना। और जाहिर से बात है कि जब फिक्र और तदब्बुर पैदा होगी तभी तो अपनी राय जो है सामने ला सकेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि दूर अंदेशी तदब्बुर और तफक्कुर के जरिए, फिक्र और सोच के जरिए। वर्रायो बेतहसीनिल असरार, और फिक्र और तदब्बुर का ताल्लुक जो है असरार की राजदारी से है। यानी आप गौर कीजिए, आप मौला ने जो है स्टेप बाय स्टेप चीजें बने। आइए पीछे चलते हैं। राजदारी अगर है तो इंसान के अंदर तदब्बुर और तफक्कुर पैदा होगी। जब तदब्बुर और तफक्कुर पैदा होगी तो उसके नतीजे दूरअंदेशी पैदा होगी। जब दूरअंदेशी पैदा होगी तो इंसान कामयाब, उसी के मुताबिक इंसान अमल में अंजाम देगा। तो आप गौर करें कि किसी भी काम करने के, कोई भी काम करने के दूरअंदेशी जरूरी, वरना दुनिया में इंसान जो है हमेशा नाकाम रहेगा। मैदान जंग में गया है तो भी दूरअंदेशी है ना कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। जब इंसान जो है कोई भी तिजारत कर रहा है, दूरअंदेशी, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। किसी से कोई बात कह रहा है तो कोशिश करे कि इसमें यानी तदब्बुर और तफक्कुर करे, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। इंसान के अंदर गुस्सा पैदा होता है तो थोड़ा जो है ठंडे दिमाग से सोचे, फिक्र करे कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। और वही होता है जो इंसान जो है यानी बगैर फिक्र और तदब्बुर के जो है कोई कदम उठाता है, बाद में धोखा खाता है, नाकाम रह जाता है। यानी जिसको कहते हैं कि इंसान जो है यानी जल्दबाज होता है। कुरान भी कह रहा है कि इंसान जल्दबाज होता है, जल्दी हर काम हो जाए। इसीलिए कहा गया कि तफक्कुर करो, तदब्बुर करो, गौर फिक्र करो। फक्र तुम मनतिक, बोलो तो बोलने से पहले जो है सोचो, समझो, तफक्कुर करो, तब बोलो। परखो, तब को काम अंजाम दो। किसी की मदद करो, परखो, तब उसके साथ जो है कदम आगे बढ़ो। वरना क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है इंसान जोश में आकर किसी की मदद करता है, नतीजे में वही जो है कहते कि आखिर में फंस जाता है। पहले सोचो क्या होने वाला है, क्या नतीजा निकलने वाला है ना। उसके बाद जो है कभी कभी हमदर्दी भी जो है इंसान करना चाहता है तो हमदर्दी फौरन ना करे, जल्दबाजी ना करे। हमदर्दी करने से पहले सोचे कि आखिर का नतीजा क्या निकलने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है जल्दबाजी में जो है कोई कदम उठा लेता है और वो जो है बर्बादी की तरफ चला जाता है। जैसे एक वाकया मोहसिन कराती साहब अपनी किताब में नकल करते हैं जल्दबाजी के सिलसिले में कि एक शख्स था, उसका एक कुत्ता था और वो कुत्ता जो है बहुत वफादार था। इतना वफादार था कि अपने मालिक को गेट के पास तक छोड़ने आता था जब मालिक निकलता था, और मालिक के आने का वक्त भी मालूम था उसे, और उस टाइम पे जो है वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता था और मालिक जब आता था तो उसके साथ जो है घर में दाखिल होता था। ये जो है उसके अंदर एक खासियत थी, और मालिक को जो है पहचानता था और मालिक के इशारों को समझता था, तमाम चीज़ें उसके पास थी कुत्ता। एक दिन जो है मियाँ बीवी जो है यानी ज़न शौहर जो है वो घर से निकल रहे थे तो एक छोटा बच्चा जो है जो उनका था
وہ سو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ چند لمحے کے لیے ہم باہر جا رہے ہیں, وہ سو رہا ہے, کتا تو پہرے دار ہے ہی ہے, وہ گھر میں ہے ہی موجود ہے, ہدایت وفادار کتا ہے, وہ گھر میں ہے, تو اس لیے جو ہے کوئی یعنی ٹینشن کی بات نہیں, کوئی چنتا کی بات نہیں ہے. کہا ابھی ہم آ جائیں گے, کہیں جا رہے تھے ملنے کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے. کہا بچہ سو رہا ہے, چلے جاتے. اب آپ غور کریں, یہاں پہ جلد باز جو انسان ہوتا ہے اس کو میں بیان کروں. جب وہ وہاں سے پلٹ کر آئے, تو جیسے جو ہے اس کتے نے احساس کیا کہ مالک آ گیا ہے, وہ جلدی سے بھاگتا ہوا آیا دروازے پر. جیسے وہ دروازے پہنچا استقبال کے لیے, تو مالک نے دیکھا کہ اس کے منہ میں خون لگا ہوا ہے. وہ ایک دم سے فیصلہ کیا اس مالک نے کہ اس نے ہمارے بچے کو کھا لیا ہے یا کاٹ دیا ہے. اس نے غصے میں ایک دم تیش میں آ کر اس نے بندوق سے گولی مار دی اس کو. کتا وہیں مر گیا. بھاگتے ہوئے دونوں جو ہے کمرے کی طرف بھاگے جہاں بچہ سو رہا تھا. جیسے پہنچا دیکھا کیا کہ بچہ صحیح سلامت ہے, لیکن اس کے بغل میں ایک بھیڑیا پڑا ہوا ہے جو مر گیا ہے. دراصل یہ بات تھی کہ بھیڑیا گھر میں گھس آیا تھا اور وہ بچے کی طرف لپکا تھا. کتے نے مقابلہ کر کے جو ہے بھیڑیے کو زیر کر دیا, اور نتیجے میں بھیڑیے کو مار ڈالا اور بچے کو بچا لیا. تو وہی جو بھیڑیے کو مارا تھا اس نے, وہی اسی کا خون جو ہے منہ میں لگا ہوا تھا, جس کو انسان نے جو ہے دور اندیشی نہیں کی, تفکر نہیں کیا, غور فکر نہیں کیا. نتیجے میں کیا ہوا, ایک وفادار کتا جو ہے مارا گیا. تو آپ غور کریں کہ اگر وہیں پر جو ہے مالک جو ہے فکر کر لیتا, چل لمحے کی بات تھی, کہ آ کر دیکھتا, اس کے بعد جو ہے فیصلہ کرتا. کتا کہیں بھاگ تو نہیں رہا تھا, یعنی فیصلہ بعد میں کرنا چاہیے تھا, پہلے دیکھ تو لیتے حقیقت حال کیا ہے. اور بے زبان کتا جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے کچھ کہہ نہیں پایا, اور نتیجہ کیا ہوا, وہ بھاگتے ہوئے پھر کتے کے پاس آئے تو دیکھا کیا کہ وہ جو ہے آخری سانس لے رہا تھا, لیکن وہ اپنی بے زبانی میں کچھ بیان کر رہا تھا. اے انسان, جلد باز ہے تو جلد بازی میں فیصلہ کرتا ہے, وہ سوچتا سمجھتا نہیں. اور کیا آپ نے, یعنی انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو ان مراحل کو طے کرنا پڑے گا. تدبر, تفکر, دور اندیشی, تب انسان کامیابی زندگی گزارے گا. اور وہی جو ہے مولا کا قول کہ فزت رب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کیسے ملی؟ دور اندیشی, تدبر, تفکر, عبادت الہیہ. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں بارگاہ معبود میں کہ پروردگار ہمیں اس راستے جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے. امام کے ظہور میں حاضر فرما.